নিয়েছো তো ফটো তুমি? না, এটা হচ্ছে রাম মন্দির। এটা হচ্ছে হট ওয়াটার স্প্রিং। জলটা সবসময় গরম থাকে এখানে। अच्छा, गरम जलटा कोथा থেকে আসছে এই জলটা? ये कहाँ से आता है पानी? ये पूरा यहाँ से आता है जमीन के अंदर से। अच्छा अच्छा, गुफा जैसा है अंदर? नहीं, अंदर से ही आता है पूरा ही। अच्छा नहीं है इधर। ओके, पूरा सोर्स है अंदर से आने। तो ये पूरा गर्म पानी है? सारा गर्म पानी यहीं से आएगा। अच्छा अच्छा। এর ভিতর থেকে সবসময় গরম জল আসতে থাকে, যতই ঠান্ডা হোক না কেন এখানে গরম জল আসে। চলো একটু পাটা ভিজিয়ে নিয়েতে। এক মিনিট, সরি। হ্যাঁ, গরম জল ভালোই গরম আছে। এটা হচ্ছে কিন্তু ন্যাচারাল গরম, এটা কোনো আলাদা আর্টিফিশিয়াল গরম না, ন্যাচারাল গরম জল। এত ঠান্ডার ভেতরে এই গরম জলের স্প্রিংটা ভালো লাগলো।